रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शतवार्षिकी महाविद्यालय रहड़ा पक्षरु विशिष्ट शिक्षाविद एवं किड किस और किम्स प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंत को तांको साधनार स्वीकृति स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान करा जायछि। कोलकातार रहड़ा श्री रामकृष्ण प्रेक्षालय ठारे अनुष्ठित भव्य समावेश रे अध्यक्ष स्वामी कमलास्तानंद महाराज एही सम्मान स्वरूप प्रशंसा पत्र स्मारकी और ग्रंथ प्रदान करिथिले। सम्मान ग्रहण करी डॉक्टर सामंत कहिथिले देशर प्रगति और प्रसिद्धि क्षेत्र में बंगभूमिर अवदान अतुलनीय। रामकृष्ण परमहंस देव स्वामी विवेकानंद और कविगुरुंक भली महापुरुष एही माटीरे जन्मलाभ करी समग्र मानव जाति को अनुप्रेरणा जोगाउछंती। से शिक्षार्थी मानंकु उपदेश छଳରେ कहिथिले श्रृंखला हेउछि मानव जाति पई श्रेष्ठ आधार, जेउ श्रृंखला को से निज जीवन व्रत भावे ग्रहण करिसंती। फलरे बहु आश्चर्यजनक कार्य करिबारे सफल होइछंती। डॉक्टर सामंतंक वक्तव्य थिला जीवन रे बड़ हेबाकु हेले काहाकु कष्ट दियो नाही, भल लोक हेले भल काम करिबा संभव हेबो। एहार उदाहरण किड एवं किस, जहाकी समग्र विश्व रे आज चर्चित। से आहुरी कहिथिले स्वामी विवेकानंदंक आदर्श रे परिचालित अनुष्ठान रो एही लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान पाई मो गभीर भावरे कृतज्ञता जणाउछि। एही सम्मान मते विशेष अनुप्रेरणा जोगाइब। तांकर वक्तव्य थिला जे शिक्षा हेउछि सामाजिक परिवर्तन आनिबा क्षेत्र रे सबुठारु शक्तिशाली माध्यम, तेणु एही पुरस्कार हजार हजार अवहेलित शिक्षार्थींक उद्देश्य रे उत्सर्ग करुछि। एही मनुष्य रे महापुरुष एही महाराजा किछु लोभ मोह माया नाही। যার লোভ মোহ মায়া থাকবে না সে সমস্ত আদর করবে। আমি মধ্যে অমনিকে একটি ব্যক্তি, আমি যখন একটি ছোটিয়া ব্যক্তি দাঁড়িয়েছি, এতে আদর করে করে আমাকে আনেছে, এখানে সম্মানিত করছে। এই সম্মানটা আমার জন্য বহুত বড়। সারা পৃথিবী ভারত সব দিকে আমি ভগবান দত্ত সম্মান পাচ্ছি আমার কামের জন্য। কিন্তু আজকে মহারাজা মহোদয় যে সম্মানটি দিল, ওকে আমি কৃতজ্ঞতার সহ গ্রহণ করছি এবং হৃদয় ভিতরে সবদিন রাখব, এটা আমি বলছি। এখন সমস্ত বলে আমাদের ভিসিবি বলছিল ইন্ডিয়া ইজ এ ইয়ং কান্ট্রি, ইট ইজ এ ফ্যাক্ট দ্যাট 65% population belong to young category like you, so every Indian is very proud of India's young country in comparison to any developed country, US, China, उनका संपत्ति बहुत भला young country. But you can imagine, if this young will not be disciplined, then it will be disaster. If this young will be disciplined, it will be dividend to the country or to the society or to your own family or to yourself. तुम्हार निजेर जन्मे भी जदि तुम डिसिप्लिन मेंटेन कले ताले जानले जे तुम सब किछु जीवन अचीव करते पारबे। अध्यक्ष स्वामी कमलास्तानंद पौरोहित करी कहिथिले प्रोफेसर अच्युत सामंतंको समाज प्रति विशेष करी शिक्षा एवं सामाजिक उन्नति क्षेत्र रे असाधारण एवं निस्वार्थपर अवदान पाई जीवनव्यापी साधना पुरस्कार प्रदान करागला। किस भली प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा करी से 80,000 अधिक छात्र छात्री को मागणा शिक्षा खाद्य एवं बासस्थान जोगाई देइछंती। तांकर अवदान प्रेरणादायक दर्शन को प्रोत्साहित करिछि। स्वामी कमलास्तानंद कहिथिले आज एपरि प्रेरणादायक व्यक्ति को एवं मेधावी छात्र मानन को सम्मानित करिबा आम पाई अत्यंत गर्वर विषय। प्रोफेसर सामंतंक जीवनधारा कार्य और सेवा समाज पाई आलोकमाल होई रहिबो। मूल्यबोध भित्तिक शिक्षा को पोषण करिबा पाई आम मिशन गभीर भावरे समन्वित। एही संवर्धना केवल सफलतार उत्सव नुहे, बरं समाज प्रति आमर सामूहिक दायित्व को स्मरण कराउछि। आजकेर प्रोफेसर अच्युत सामंत के आमादेर कलेजेर महाविद्यालय तरफ थेके लाइफ टाइम अचिवमेंट अवार्ड 2025 देওয়া হয়েছে। কারণ তার এত বছরের কর্মজীবনে তিনি যে অনন্য সৃষ্টি কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্স এবং কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স করেছেন, যেটা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা বিশেষ নজির।
সারা ভারতবর্ষ কেন বিশ্বের মধ্যে। এবং তার বিশেষ কাজ এই যে ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্টের জন্য, তা সেটা হচ্ছে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে আমরা এটা তাকে আমরা দিয়েছি এবং তিনি সানন্দের সঙ্গে সেটা গ্রহণ করেছে। এবং এই প্রাইজ যে দেওয়া হয়েছে এটার মধ্য দিয়ে আগামী দিনে আগামী প্রজন্মের যুবক এবং যুবতীরা তারা আগ্রহবান হবে কি করে দেশের এবং সাধারণ মানুষের সেবা করতে পারে। এই জন্য আমাদের এই মহান প্রচেষ্টা। साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त श्यामल भट्टाचार्य कहिथिले डॉक्टर सामंत आदिवासी जनजाति संतान मानक हाथरू बंधुक छड़ाई कलम धराइछंती। सेहिपरि तांको आह्वान रे आर्ट ऑफ गिविंग मध्य विश्व को एक कुटुंब रे परिणत करिवार परिवेश सृष्टि करिछि। किस्र उपकुलपति देवाशीष बंदोपाध्याय कहिथिले से एही महाविद्यालयरू पाठ पढ़ी आज किस्र उपकुलपति होइछंती। एही कॉलेज रामकृष्ण विवेकानंद आदर्श रे गुणात्मक शिक्षा प्रदान करिबा पई उत्सर्गीकृत। चरित्र गठन एवं आध्यात्मिक मूल्यबोध सहित शैक्षिक उत्कर्षता को मिश्रण करुछि। एहार लक्ष्य हेउछि राष्ट्र सेवा पई प्रतिबद्ध दायित्ववान नागरिक माननकु गठन करिबा, जहाकी डॉक्टर अच्युत सामंत तांको जीवन रे करी देखाइछंती। से अभाव को अनुभव करी अभावी दूर पई शिक्षा विस्तार को माध्यम करिथिले, जहाकी सफल होइछंती। तार प्रमाण किड की स्कीम्स भली बहु प्रतिष्ठान। आज के आमादेर ओडिशार विख्यात मानुष एवं भारतेर এই সময়কার একজন সুসন্তান, ভারতের সুসন্তান প্রফেসর অচ্যুত সামন্তকে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে। তাই আমি অত্যন্ত আনন্দিত, কারণ আমি প্রফেসর অচ্যুত সামন্তের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে পরিচিত। আমি জানি যে সেই 2013 থেকে তিনি আর্ট অফ গিভিং করছেন এবং তারও অনেক আগে থেকে কিস এবং কিট ইউনিভার্সিটি অনন্য বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে, কিট ইউনিভার্সিটিতে তবু তো মানে আপনার টেকনোলজিক্যাল প্রযুক্তিগত পড়াশোনা করা হয়, কিন্তু কিস ইউনিভার্সিটি যে সোশ্যাল সায়েন্সেসের যে ইউনিভার্সিটি সেটা এখন ভারতের একমাত্র আদিবাসী বিশ্ববিদ্যালয়, বা কেউ কেউ বলেন যে পৃথিবীর একমাত্র আদিবাসী বিশ্ববিদ্যালয়। যে আপনার ওড়িশা এবং তৎসন্নিহিত রাজ্যগুলির যে গরিব পরিবারগুলো, সেই পরিবারগুলোর ছেলে মেয়েকে তুলে এনে তিনি বিনে পয়সায় পড়িয়েছেন এবং করানোর পরে এই হাজার হাজার এখন অনেক লক্ষাধিক ছেলে মেয়ে যেভাবে পড়াশোনা করে তারা বড় হয়েছে, তাদের বাবা কাকা দাদারা হয়তো বন্দুক নিয়ে লড়াই করেছে, সেই জায়গা থেকে তারা আজকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত, তারা দেশের সুনাগরিক হয়ে উঠছে। एही कार्यक्रम रे उद्योगपति गजेन्द्र कुमार स्वाई, सांबादिक आलोक दास, ओडिशा वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष निरंजन राउत, दामोदर लेंका, देवाशीष दत्त प्रमुख उपस्थित थिले। कोलकाता प्रमोद कुमार महांती रिपोर्ट, के न्यूज ओडिशा।